اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادریس ناز, آپ دیکھ رہے ہیں ناز برداریاں. محترم ناظرین, کل سی ایم پنجاب, ہمارے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی گجرانوالہ تشریف لائے تھے. یہاں انہوں نے بہت سارے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا, سنگ بنیاد رکھا. بہت ساری نئی چیزیں تھیں, ڈیولپمنٹ تھی گجرانوالہ کے لوگوں کا. پچھلے 76 سال سے جو مطالبات تھے ان میں سے بھی ایک دو چیزیں تھیں. کچھ چیزیں جو تھیں وہ بالکل مٹی جھاڑو پالیسی پر تھیں, جس طرح کہ ہماری جو چلڈرن ہاسپٹل کا مطالبہ تھا, وہ جو ہماری چلڈرن نرسری تھی سول ہاسپٹل میں, اسے چائلڈ بیورو کے آفس میں شفٹ کر دیا گیا اور اسے ہی غالباً اب چلڈرن ہاسپٹل جو ہے وہ قرار دیا جائے گا. اسی طرح ہمارا جو ہاسپٹل بنا ہے گوندلاوالا میں, یہ ہاسپٹل سارے کا سارا وہاں شفٹ کیا جا رہا ہے. کہا تو جا رہا ہے عارضی طور پر ہے, لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی. برن کیئر یونٹ الگ سے بنانا تھا, لیکن اسی میں برن کیئر یونٹ بھی بنا دیا گیا. تو محترم ناظرین, بہت ساری چیزیں ہیں. گجرانوالہ کو یونیورسٹی چاہیے تھی, اس کا کل سنگ بنیاد رکھا گیا. ان ساری چیزوں پر بہت سارے لوگوں نے ایفرٹس کی تھی. ہمارے گجرانوالہ میں عام لوگ پارٹی, ان کے چیئرمین جناب ملک نسیم صادق صاحب نے اس حوالے سے بہت محنت کی تھی. گجرانوالہ یونیورسٹی کے لیے, چلڈرن ہاسپٹل کے لیے, برن کیئر یونٹ کے لیے, موٹر وے کے لیے, بہت ساری ان کے خدمات ہیں. اور گجرانوالہ میں صفائی کے لیے بالخصوص انہوں نے بہت ساری محنت کی تھی. آج ہم گجرانوالہ کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بات کریں گے, اور اس میں جو ان کا حصہ ہے, ان کی جو جد و جہد تھی, اس میں جو انہوں نے حصہ ڈالا اور بالآخر ان کے مطالبات, گجرانوالہ کے عوام کے مطالبات تسلیم کر لی گئے, ان پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ موجود ہیں عام لوگ پارٹی کے چیئرمین جناب ملک نسیم صادق صاحب, اور ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب ساجد ویرک صاحب. میں دونوں احباب کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم سر. السلام. پہلے سر ملک نسیم صاحب, گجرانوالہ کے حوالے سے آپ کی خدمات کا ایک طویل ہے, چونکہ آپ بے شک آپ کی پارٹی جو ہے وہ تو پورے پاکستان میں رجسٹرڈ ہے نا, جو جیسے دوسری بڑی پارٹیز ہیں بالکل ویسے, لیکن چونکہ آپ کا تعلق گجرانوالہ سے ہے, آپ گجرانوالہ کے سپوت ہے, تو سب سے زیادہ جو سروسز ہیں آپ کی گجرانوالہ کے لیے, گجرانوالہ کے جو درینہ مطالبات تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یونیورسٹی کے لیے آپ نے بڑی جد و جہد کی, اور پھر بالآخر گجرانوالہ کو یونیورسٹی مل گئی. مجھے یاد ہے جب اعلان کیا گیا تھا کہ عارضی طور پر فلاں جگہ پہ یونیورسٹی بنا دیا, آپ نے اس کی مخالفت کی تھی اور بڑا ٹکا کے مخالفت کی. پھر جب بجلی کے بل جو ہیں ان میں قیمتوں میں اضافہ ہوا, تو آپ سڑکوں پہ نکلے, آپ نے گیپ کو آفس کے سامنے جا کے احتجاج کیا, اور بھرپور احتجاج کیا, اور اس کا کچھ نتیجہ نکلا, کچھ لوگوں کو سہولتیں ملی. جب گجرانوالہ کچرے سے بھر گیا تھا اور ہمارے گوندلاوالا روڈ پر جناح چوک میں کچرے کے ڈھیر تھے, تو آپ نے اس کچرے کی سالگرہ منائی تھی کہ یہ اروڑی جو ہے اس کو 1 سال مکمل ہو گیا. وہاں کیک کاٹا اور آپ نے ڈی سی صاحب کو انوائٹ کیا تھا, بلکہ چیئرز لگا دی, ایگزیکٹو چیئرز لگائی تھی کوڑے کے اوپر, یہ کمشنر کیا, یہ ڈی سی کیا. تو ایک بڑی طویل خدمات ہیں. تو ملک صاحب, اب کل سی ایم آئے تھے, انہوں نے کچھ اعلانات کیے ہیں, کچھ سنگ بنیاد رکھے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں گجرانوالہ میں کل پہلی دفعہ کابینہ کی میٹنگ بھی ہوئی. بہت کچھ ہے, مطلب ان کے ساتھ چیف سیکرٹری پنجاب تھے, آئی جی پنجاب تھے, ساری کابینہ تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب گجرانوالہ کو وہ تمام اس کے جائز مطالبات پورے کر لیے گئے ہیں جو آپ تقاضا کرتے تھے, جو آپ کہتے تھے کہ یہ مطالبات ہمارے یہ پورے کیے جائیں؟ ذرا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ایف ایم نیوز کا, ادریس صاحب آپ کا, کہ آپ نے ہمیشہ عوامی ایشو پہ بات کی, عوامی ایشو پہ آپ نے پروگرام کیے. دیکھیے, یہ جو مطالبات ابھی گجرانوالہ کے لیے یہ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی, یا اور دوست ہمارے ساتھ تھے, ایک جد و جہد تھی, یہ تو ہمیں آج سے 40-50 سال پہلے چاہیے تھی چیزیں. بالکل, ہم آلریڈی پہلے ہی لیٹ ہیں. دیکھیے, ایک پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہو اور تیسرا بڑا ریونیو دینے والا شہر ہو, اور 1000 کے قریب جو ہے نا فیکلٹی جو استاد دوسرے شہروں میں پڑھانے جاتے ہوں, 3 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ یہاں سے دوسرے شہروں میں پڑھنے جاتے ہوں. تو آپ دیکھیں کتنا مشکل وقت تھا ان والدین پہ جو اپنی بیٹی اور بیٹوں کو دوسرے شہروں میں بھیجتے تھے. اخراجات بڑھ جاتے تھے, اور مہنگی تعلیم, اور یہ تو ہمیں 50 سال پہلے چاہیے تھا. یہاں چلے پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ چلے ہمیں دیر آئے درست آئے. اس کے ساتھ چلڈرن ہاسپٹل تھا, اتنا کچھ تھا. میں کو پتا 21 کے قریب ٹوٹل مطالبات تھے جو ہم نے پنجاب گورنمنٹ اور پاکستان جو بھی پی ایم آتے تھے ان کے ہم یہ رکھتے تھے, آواز اٹھاتے تھے, مسلسل جدوجہد کرتے تھے. حل یہ تو اعلانات, ہم کہتے ہیں اعلان کا کوئی فائدہ نہیں. اعلان پہلے بھی بہت زیادہ کیے گئے, کبھی نون لیگ نے کبھی کیے, کبھی پیپلز پارٹی نے کبھی کیے, کبھی کافل نے کیے. وہ سیاسی لالی پاپ تھے, وہ دیتے گئے.
اور یہ جو نگران وزیر اللہ جو ہیں جن کا کام بھی نہیں تھا, اگر میں کہتا ہوں وہ بھی گجرانوالہ میں اتنا کچھ دیکھے ہیں, اعلان کر گئے ہیں, تو شکر ادا کرتے ہیں اس کا بھی, اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ چلیں دیر ہے درست آئے, آپ آئے تو صحیح. اب دیکھیں کہ گجرانوالہ کے لیے جیسے کہ ابھی ہم موٹر وے لنک جو لے رہے ہیں, ہمارا بیسک مطالبہ تھا موٹر وے لنک ہمیں اسلام آباد کا ساتھ چاہیے تھا, بالکل ٹھیک ہے, لاہور کے ساتھ تو ہم پہلے ایزی تھے. چلیں بس میں جو آپ نے بات کر رہا ہوں, چیمبر کو بھی جو ہم نے کئی دفعہ کہا تھا مطالبہ کریں ہمیں تو اسلام آباد کے ساتھ چاہیے, دنیا کے ساتھ ہم کنیکٹ ہوں, نہ کہ ہم صرف لاہور کے ساتھ کنیکٹ ہوں. اس کے علاوہ جو ہم نے یہاں یونیورسٹی مانگی تھی, نا صرف یونیورسٹی آپ گجرانوالہ نہیں سے مانگی, یونیورسٹی آپ خواتین بھی مانگی تھی, یونیورسٹی آپ سائنس اور ٹیکنالوجی مینجمنٹ بھی مانگی تھی, اور یونیورسٹی ایگریکلچر بھی مانگی تھی. یہ گجرانوالہ کی ضرورت ہے, بالکل ٹھیک. یہ 52 لاکھ کی ضلع کے آبادی کے لیے یہ بہت ضروری چیزیں تھی. سٹی کی اگر 25 لاکھ آبادی کرے تب بھی ضروری تھی. جیسے کہ سول ہاسپٹل کی بات کر لیں تو سول ہاسپٹل کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو تھا وہ تو رہنے دیتے, جو نیا شروع کیا ہے اسے آپ یہ 400 بیڈز پہ مشتمل تھا, 420 بیڈز پہ, لیکن 400 بیڈز ہے یہاں پہ, وہاں 1000 بیڈز ہیں, تو یہ تو کافی ہیں. اگر اس کو ختم کر دیتے ہیں تو سارا برڈن اس پہ شفٹ. دیکھنا شروع سے سنتے آ رہے ہیں آپ بھی ہم بھی کہ جو پیشنٹ کو آپ لے کے جاتے ہیں لاہور لے جائے جی, بالکل. اچھا یہ بچہ پڑھنے جانا یونیورسٹی لاہور لے جائے جی, تو یہ کتنا بڑا مذاق تھا گجرانوالہ کے ساتھ کہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہیں, یہاں نئے لوگ نہیں آئے, نئے پروفیسرز نہیں آئے, نئی ٹیم نہیں آئی, وہی یہاں سے اٹھا کے مشرین بھی وہاں لے کے جا رہے ہیں, یہاں سے عملہ اٹھا کے وہاں لے کے جا رے ہیں. ہم اس ہاسپٹل کو بھی فار رکھنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں یہاں جو ہے وہ یہیں رہے. دوسرے شہر میں 20 ہاسپٹل ہو سکتے ہیں, سرکاری ہاسپٹل 5 7 ہو سکتے ہیں, گجرانوالہ میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ نہیں ملک صاحب, اگر لاہور میں اتنے زیادہ ہاسپٹل ہے نا تو اس میں حکومت کا کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے نا گنگا رام ہاسپٹل, جو سر گنگا رام ہاسپٹل, وہ کیا ہمیں پاکستان سے پہلے بنا تھا. میو ہاسپٹل پہلے سے بنا بنایا مل گیا, گلاب دیوی بنا بنایا ہمیں مل گیا, لیڈی ولنگٹن بنا بنایا مل گیا. یہ چیز مطلب بہت سارے تو وہ بنے بنائے نہیں مل گئے تھے نا, اس لیے انہوں نے کوئی اس میں اضافہ نہیں. ایک جناح ہاسپٹل, سروسز ہاسپٹل, تو یہ اصل میں ہمیں 60% سے زیادہ ہاسپٹل لاہور میں بنے بنائے مل گئے تھے, تو انہوں نے کوئی اتنی بڑی کارکردگی نہیں. اگر لاہور میں اتنے ہاسپٹلز ہیں تو یہ نواز شریف حکومت کو کریڈٹ نہیں جاتا, بے شک وہ لینا چاہیں کہ لاہور میں بہت زیادہ ہاسپٹلز ہیں. گجرانوالہ میں جب سے پاکستان بنا ہے ایک ہی یہی سول ہاسپٹل جسے کہتے ہیں, اسی کو بعد میں 2.5 لاکھ کی آبادی کے لیے بھی یہی تھا, اور اب 60 لاکھ کی آبادی کے لیے بھی یہی ہے, اور وہ بھی اس سے ترقی نہیں کی, اپ گریڈ نہیں کیا, بلکہ برا حال ہے وہاں. کبھی آپ جا کے دیکھیں, یقین کیجئے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ وہاں ڈاکٹر کیسے ٹریٹ کرتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ, اور وہاں ایکسروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور وہاں آپ جا کے وارڈ میں کبھی چیک کریں کیا صورتحال. وہاں ایک جانبداری لگتی ہے, اور ایک مافیا لگتا ہے, بالکل ایسی ہے, پتہ نہیں کسی سیاسی جماعت کا مافیا لگتا ہے. جب تک اس کا فون نہیں جائے گا آپ کو کوئی کام نہیں ہوگا. آپ ابھی بھی دیکھیں, میں 76 سال پاکستان کو ہو گئے ہیں اور جدید دور کی بات کر رہا ہوں, ابھی بھی آپ کسی محکمے میں جا کے فون کروانا ہے تو وہ آپ کا کام ہوگا, ورنہ آپ کا کام نہیں ہوگا. اس کا مطلب تو بہت پیچھے ہم تو انسانیت کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. ابھی بھی ہم جو کرنا چاہتے ہیں, یا میں جو کرنا چاہتا ہوں, میری ٹیم یا آپ دوست جو کرنا چاہتے ہیں, وہ تو یہاں چاہتی ہیں کہ ہماری تو گزر گئی, آنے والی نسلوں کے لیے ہم یہاں بیج اچھا بہت جائیں کہ خدا کے لیے اب اس سے آگے نکلے ہم. بالکل تعلیم ہوگی یہاں تو یقیناً گجرانوالہ ترقی کرے گا. یہ سب سے بڑا لیبل لگا دیا گجرانوالہ پہلوانوں کا شہر ہے. بھائی یہ پہلوانوں کا شہر ہے, مگر ساتھ یہ سٹی آف انجینئرنگ بھی ہے. سب سے بڑی انجینئرنگ یہاں ہے, اس کو پروموٹ کریں. یہ ہم ریکویسٹ کریں گے, میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے کہوں گا میں کہ بھائی اس کو ٹائٹل دے گجرانوالہ کو انجینئرنگ آف سٹی کا. یہاں ٹیلنٹ ہے, یہاں وہ دنیا کی وہ پروڈکٹ بنتی ہیں, یہاں وہ دماغ ہیں, یہاں آپ اس کو استعمال کریں بجائے کہ پہلوان تھے ہم, اس میں کوئی شبہ نہیں. ہمارا اب جو آگے آ جائیں تو اس سے آگے ہمیں بھی لے کے جائیں. میری ذاتی کوشش تو آئی ٹی کے میدان میں گجرانوالہ کو آگے لے کے جانے کا پروگرام ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میری بڑی کوشش ہے, میں آپ کو آپ کے پروگرام کے ساتھ سے میں بتاتا چلوں. ایک ٹرائی اینگل سیالکوٹ کا کہا, میں نے ایک ٹرائی اینگل ایک پورا پروگرام بنا کے عمران خان گورنمنٹ کو بھیجا. وہ تھا لاہور, گجرانوالہ اور یہ سیالکوٹ. اس کے درمیان جہاں موٹر وے بن رہا ہے نا, اس کا سینٹر یہ بنتا تھا. میں نے کہا تھا یہاں 20 کلومیٹر کا نیا شہر بنائیں گے. اس کے پورا میں نے ان کو فیزیبلٹی رپورٹ بنا کے دی ہے کہ وہ آئی ٹی اینڈ ٹریڈ سٹی ہوگا, جس پہ پورا بتایا کہ یہ کیسے. اس سے 3 کلومیٹر کا اس کے اندر پارک تھا, بالکل ٹھیک, ایک فل بڑا مال بنایا. اس کے اندر صرف پاکستان کے اس کو ویزے کی ضرورت ہے, ٹکٹ کی ضرورت ہے. بزنس لائیں یہاں,
अगर ये तो आप ना समझे कि जो छोटे दिमाग बड़े दिमाग, छोटी पार्टी बड़ी बात, आप देखें हम पार्टी हमारे लिए हम तो आपको कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, देना चाहते हैं कि हम नहीं करेंगे, बताइए कब करेंगे, चले हैं आइडिया ये ले हमारे करें सर। ये इमरान खान साहब को भेजा हमने कि हाँ साहब इस पर आप काम करें, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर थे आसम अली साहब, वो बकायदा ये लेके गए थे मेरा प्रोजेक्ट। उसके बाद बेशुमार चीज़ें गुजरावाला के हवाले से कि हम इसको आईटी का हब कैसे बना सकते हैं, ट्रेड का हब कैसे बना सकते हैं, इसको दुनिया के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा मैंने कहा था तहकीकी अदारा गुजरावाला हम बनाएंगे। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 12 जो भी प्रेसिडेंट था, मैं उनको आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें चाहिए कि जो 7 जगह हाली है ना, वह ईवान इकबाल बनाया जाए, और ईवान इकबाल के ऊपर जो 3री मंजिल है ना, और जो नौजवान रिसर्च तहकीक आ रहे हैं आपके इंडस्ट्री के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, आप उनको वहाँ पे दें। आपके 5 लाख तनख्वाह देनी पड़ती है, दें उन नौजवानों को, वो आपके लिए कुछ करके दें। ज़ाया जा रही हैं, 1,45,00,000 स्टूडेंट पाकिस्तान में डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं। तो ये गुजरावाला मैं समझता हूँ जो हब है इन चीज़ों का, हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जैसे कल काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे प्रोजेक्ट इन्होंने ऐलान किए, गोवाला कॉलोनी का किया, साफी कॉलोनी यहाँ चाहिए, या ला कॉलोनी भी वो भी मांग रहे हैं, ला की कॉलोनी भी चाहिए। पिंडी बाईपास पे सब्जी मंडी का उन्होंने ऐलान किया कि वो चंद के किला पे 2 मॉडल कब्रिस्तान, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बेसिक ना इससे भी आगे बहुत कुछ करने के लिए है, वो कर गए, हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं फिर भी। मगर इसके आगे अगर वो बैठाते, सुनते, किसी को समझते, क्योंकि ये तो वो है जो उन्होंने आपने खुद सोचा या जो चंद लोगों ने कहा उन्होंने कर दिया। अगर हमें बैठाते, उनको पता है कि गुजरावाला में ये ऐसे लोग बैठे हुए हैं, दिमाग हैं, वो बेहतर पाकिस्तान को, सब गुजरावाला नहीं पूरे पाकिस्तान को बेहतरी हम कर सकते हैं, तो फिर उनको यही प्रोजेक्ट यकीन कीजिएगा बड़े खूबसूरत तरीके से जो ना बना सकते थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, साजिद विरक साहब, आप चूंकि बेसिकली तो गुजरावाला से हैं, लेकिन आपकी सारी जिंदगी कराची में गुजर गई, आज भी आप कराची से वापस तशरीफ लाए हैं गुजरावाला। फिर एक तो गुजरावाला आपको खुश आमदीद। थैंक यू। बुनियादी तौर पर आपका शहर तो गुजरावाला है, बेशक आपकी 30 साल सहाफती जिंदगी जो है वो कराची में बस रही। जब कराची जैसे बड़े शहर से आप वापस आते हैं तो गुजरावाला तो आपको एक छोटा सा विलेज नजर आता होगा। खैर, कल सीएम साहब ने एक तो जैसे मलिक साहब ने पॉइंट आउट किया है कि सिविल हॉस्पिटल की सारी मशीनरी, उन्होंने हॉस्पिटल बिल्डिंग तो बना ली थी, अब उनके पास फंड्स नहीं थे, ये जो सारी मशीनरी थी वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। और ये एक आवाम की आंखों में मतलब यूँ समझ लें कि धूल झोंकने वाली बात है कि वो हॉस्पिटल फंक्शनल किया जा रहा है, यहाँ से मशीनरी वहाँ चले गई। ये जो शहर के अंदर हॉस्पिटल था, लोगों के लिए तो मसाइल पड़ गए ना, जो सेटेलाइट टाउन के लोग थे, खोखर की, जगना इस साइड के, और दही इलाके हैं, फिरोज वाला, पूरे शहर के सर फिरोज वाला या उससे आगे के जो गाँव हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा मसला बन गया। आप कैसे देखते हैं इस बात को? नासिब, सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई ममनून हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम नाज बरदारियाँ में मुझे मदऊ किया, और मैं ख़ास तौर पे नसीम सादिक साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बड़े हसास मौजू पे ये एफर्ट्स की हैं। जहाँ तक गुजरावाला, चूँकि जाहिर सी बात है, मैं भी गुजरावाला आपको पता है कि तकरीबन 25-30 साल तो यहाँ सहाफ़त करता रहा, उसके बाद फिर कराची शिफ्ट हो गया, 50 साल आपकी सहाफ़ती खिदमत, वहाँ भी यही काम कर रहा हूँ, और दोबारा जब यहाँ आया हूँ तो भी आपकी यही काम कर रहा हूँ। तो बात यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा, आपको पता है कि गुजरावाला डिवीज़न, ये मुझे ग़ालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 84 में ये गुजरावाला डिवीज़न का दर्जा दिया गया था जब गवर्नर गुलाम जिलानी थे। तो बदकिस्मती से यहाँ के जितने भी लोग हैं, ख़ास तौर पर हमारी समाजी तंजीमें जो हैं, पॉलिटिकल क़यादत, हमारी पॉलिटिकल क़यादत, तो मैं नहीं, हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें और वो आपको हक है, लेकिन यहाँ की जो पॉलिटिकल जितनी भी शख्सियात है, लीडरशिप है, वो बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल ठीक। यहाँ के एक ऐसी सियासी जमात है जिसको हमेशा वो इक़्तिदार में रही है, मतलब सूबाई सतह पे भी और मरकज़ में भी मुतअद्दिद बार, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं किया इस शहर के लिए। अगर आपको आज गुजरावाला शहर में कोई डेवलपमेंट नज़र आ रही है तो मैं समझता हूँ कि ये गुजरात वालों की मरून मिन्नत है। ठीक हो गया। चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में ये जो ओवरहेड ब्रिज आपको नज़र आ रहे हैं या जितने भी अंडरपास हुए वो सारा कुछ ये उसके दौर में है। नवाज शरीफ दौर में, जो हालांकि हमारे इंतहाई मोहतरम है, बुजुर्ग हैं हमारे सियासतदान, और उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक़ भी रहा है कि गुलाम दस्तगीर खान साहब हमेशा इक़्तिदार में रहे हैं, जब भले वो पहले म्यूनसिपलिटी लेवल पे थे, वो चेयरमैन भी रहे, उसके बाद फिर
उनके भाई भी रहे, उनके घर में रहा हमेशा। साबर साहब भी रहे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। अब कादर खान साहब रहे, खान साहब भी रहे। तो ये मतलब पूरा खानदान जो है ना, ये सियासत में रहा है। बाऊ जवेद रहे जो उनके दामाद हैं। तो ये सारे जो है लोग मतलब ये सियासत में रहे हैं, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिकली गुजरांवाला के लिए नहीं किया। गुजरांवाला का आपके शायद इल्म में नहीं है, क्योंकि जो मैं थोड़ा सा इकॉनमी को भी जानता हूँ, आपको पता है कि मेरा फाइनेंशियल न्यूज़पेपर एडिटर्स काउंसिल भी है मेरी, और मैं बैंकिंग का अखबार निकालता हूँ। पाकिस्तान का वाहिद डिवीजन ये है गुजरांवाला, जिसके 6 अजला हैं। 6 अजला के हवाले से सबसे बड़ा डिवीजन है गुजरांवाला पूरे पाकिस्तान का। और सेकेंडली ये है कि गुजरांवाला जो है इसका जीडीपी 5% से अबव जो है वो हमारी जो मजमूई जीडीपी है उसका हिस्सा है। यानी जितना जीडीपी आपको दीगर शहरों से, दूसरे सूबों से मिलता है ना, उससे कहीं ज्यादा आपकी यहाँ की इंडस्ट्री पे करती है। तीसरा बड़ा रेवेन्यू देने वाला बहुत बड़ा मतलब है। फिर दूसरा ये कॉटेज इंडस्ट्री पाकिस्तान की, हैवी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की जो है वो इस शहर में, अब तो बांग्लादेश शिफ्ट हो गई, सियालकोट में, अब तो सर बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। वो तो जाहिर सी बात है, हुकूमत की नाअहली की वजह से, उनकी नाकस पॉलिसियों की वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है। अगर ये सही प्लान कर रहे, आज भी आपने गुज़श्ता दिनों शायद प्रोग्राम सुना होगा, और गालिबन मेरा ख्याल है मुझे आप ही ने भेजा था कि हमारे कराची के बहुत बड़े ताजर हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मेमन फैमिली, तो कासिम तेली का आपने बयान मुझे भेजा था, वीडियो बयान। तो उसने मतलब इतनी बेबसी का इजहार किया कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम, या उनके वालिद साहब ने हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद रखी। और फिर हारून फैमिली का जो उनका इंटरव्यू कर रहे थे, जिन्होंने वो क्लिप दिए भेजा, वो हारून फैमिली का आपको पता है कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। या बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है तो वो मेमन कम्युनिटी की है। बिल्कुल ऐसे, खा वो बिजनेस के हवाले से हो गए या पाकिस्तान के क़याम के हवाले से हो, बहुत बड़ी, ठीक है ना। तो जहां तक पाकिस्तान के गुजरांवाला की बात करते हैं हम, कुछ सियालकोट की, गुजरात की, ये तीनों शहर जो हैं ये इंडस्ट्रियल सिटी हैं। और सियालकोट आपको पता है कि दुनिया भर में लेदर एक्सपोर्ट्स का, गारमेंट्स एक्सपोर्ट का और स्पोर्ट्स का जितना भी जो सामान है वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। और जिस शहर में, जिस डिवीजन में मतलब एक्सपोर्ट जैसा इतना बड़ा बिग सिटी हो, और वहाँ पे को आपको जो नेसेसिटीज हैं वो ना आपकी पूरी हो, ये चीज़ें जो अभी मैं नसीम सादिक साहब भी यही कह रहे थे कि ये 50 साल पहले हो जाना चाहिए था। देखिए जिस ज़माने की ये हम बात करते हैं, जिस ज़माने में हम स्टूडेंट थे, आप स्टूडेंट थे, मैं स्टूडेंट था, या ये थे, तो उस जमाने में लाखों की आबादी थी गुजरांवाला शहर की। आज करोड़ों में है। बिल्कुल ठीक, आज करोड़ों में है। उसी हिसाब से यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए, आपको हेल्थ इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, आपको हर वो चीज़ चाहिए। इन्होंने क्या किया, पहले गवर्नमेंट कॉलेज को उसमें जो है अपना एक उसको कैंपस का दर्जा दे दिया, जो कि पंजाबी यूनिवर्सिटी से, लेकिन मसाइल हल ना हुए। उसके बाद मेडिकल का अभी इन्होंने ये शुरू किया, जो गोंदरावाला रोड पे, आप अलीपुर रोड पे आप बात कर रहे हैं। अब वहाँ पे वो 1000 बेड की बता रहे हैं आपके, वहाँ 1000 बेड है, लेकिन सवाल ये फंक्शनल 1000 बेड नहीं हुआ अभी, हुआ नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट में है। अच्छा, जितनी सिविल हॉस्पिटल में बेड्स थे ना, तकरीबन 500 के करीब वो करना चाह रहे हैं अभी। जी, इब्तिदा में वो 500 बेड्स पे, और वो सारा कुछ यहीं से जाएगा। अब यहाँ देखें कि आप अभी पिछले दिनों आप ही के एक प्रोग्राम में मैंने सुना था कि उस यहाँ जो बच्चों की नर्सरी होती है, जब इनक्यूबेटर, जब बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे जो है वो नॉर्मल बच्चे पैदा नहीं होते, उनको सांस का प्रॉब्लम होता है, तो इनक्यूबेटर में रखते हैं ताकि उनकी जो है वो फिजिक सही हो जाए, और उसके बाद फिर उसको वार्ड में शिफ्ट करते हैं। तो वो प्रोग्राम की वो चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इतना बड़ा शहर, डिवीजनल हेडक्वार्टर, कमिश्नर यहाँ बैठता है, आरपीओ यहाँ बैठ रहा है, मतलब तो इसके बावजूद फिर कस्टम का जो है डिवीजनल हेड है, इसी तरह दीगर अदारे हैं, लेकिन इसके बावजूद गुजरांवाला के अवाम को वो सहूलतें मुयस्सर नहीं है। ठीक है ना। अब चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात उन्होंने की है,
अपना केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब ने कि 100 बेड का जनवरी में, अब जनवरी में फ़र्क कितना है, यानी आज आप नवंबर में बात कर रहे हैं, वो 21 नवंबर को बात कर रहे हैं, जनवरी में आप कह रहे हैं कि 200 बेड का हो जाएगा और लाहौर के साथ अटैच कर देंगे। हाउ टू पॉसिबल? सबसे पहली बात यह है कि इसके लिए तो आपने ऐलान करना काफ़ी नहीं है। यूनिवर्सिटी का ऐलान कर दिया आपने, जो है इसका फ्लाईओवर का कर दिया, डिविजनल पब्लिक स्कूल में 24 आपने रूम्स का जो नए रूम्स का क्लासेस के लिए जो 1000 स्टूडेंट जो है उसमें मजीद बढ़ सकेंगे, बर्न यूनिट का जो है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये गो पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन अगर आपने ऐलान कर दिया तो सबसे पहली बुनियादी ये ज़रूरत इस अमर की है कि इन सब चीज़ों के लिए पहले तो जो है लैंड एक्वायर की जाए, साथ ही साथ उसके लिए एलोकेट किया जाए, आप फंड्स एलोकेट करें और फौरी तौर पे उसका इजरा करें ताकि ये फौरी तौर पे शुरू हो। और मैं नहीं समझता कि ये केयर टेकर सेटअप जो है अनाउंसमेंट के अलावा इसको इम्प्लीमेंट करवा सकेगा। नहीं सर, ये मैं मलिक साहब की तरफ जाना चाहूँगा। मलिक साहब, ये तो बड़ा इजी कर दिया ना उन्होंने कोई बाकायदा से सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए मतलब जो रकबा जो ये कह रहे हैं एक्वायर करना चाहिए, तो वो यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ उन्होंने किया 190 कनाल या 196 जितना भी है। हाँ जी, वो लेकिन बाकी सारी 12.5 एकड़ बाकी सारी चीजें जो है यूनिवर्सिटी के लिए तो बिल्कुल थोड़ा ना, ये तो हमारे एक कॉलेज का ये आपको नहीं बताते वो 4 मरबे जगह है, ये बताते हैं आपको 900 कनाल है जी कनाल में यूनिवर्सिटी का कनालों का क्या था, ये बताया 4 मरबे है वो ना, 4 मरबे तो 100 एकड़ बन 112 एकड़ ना जी, 112 एकड़ 12.5 ये वही देखिए, ये कोई बात है। एक मैं जैसे मैं इनकी पहले बात सॉरी मैं कर रहा था, देखिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है ना, फर्स्ट जो होता है उस पर नर्सरी होनी चाहिए बच्चों की। अच्छा सर, उन्होंने कर दिया सर, उस चाइल्ड ब्यूरो खत्म किया, वहां ये नर्सरी ले गया सर, वो है कुछ नहीं ना। तो बात ये है सर, असल में नर्सरी का मतलब ये होता है कि किडनी से लेके हार्ट तक का वहाँ जो सांस इश्यूज हैं वो ये तो वही है कि वो 2 आप चिल्ड्रन डॉक्टर उठाएंगे और वहाँ बैठा देंगे। हाँ। और नर्सरी ये नहीं है सर, वो सहूलियात चाहिए उधर, वो मशीनरी चाहिए उधर। पहले इनका काम था वहाँ मशीनरी रख के ना, कहते भैया आप इफ्तिताम ने कर दिया, ये आ गया, उन्होंने क्रेडिट ले लिया इस बार, ले लिया, ये कह दिया अच्छी बात है, आ गया। मैं भी कहता हूँ ओके अच्छी बात है, आ गया है, ऐलान कर दिया, मगर उसमें चीजें चाहिए ना, ये ना हो अच्छा इस बच्चे को लाहौर ले जाएगी, बात तो फिर वही रहेगी, बात तो वही होगी। ये बच्चे यूनिवर्सिटी को कहेगी इंशाल्लाह ये नेक्स्ट जो दूसरा नया साल होगा इसमें इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी, क्लासेस का आगाज हो जाएगा, ठीक है। बात तो सिर्फ ना मेरी जो जंग थी, लड़ाई थी, वो ये थी सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, हमें सेमेस्टर फीस भी कम चाहिए। जब भी मैं गवर्नर से मिला हूँ, सदर पाकिस्तान से मिल के आया हूँ या वज़ीर-ए-आला पंजाब से मिला हूँ, यकीन सबसे ऊपर ये लिखा होता था कि बच्चों को अगर आपने वहाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाके भी उस सेमेस्टर का 60,000 रुपया देना है 6 महीने का, या लाख रुपया देना है या 80,000 देना है, तो फिर फायदा मुझे बताएं क्या है। कम से कम 5,000 हो, पता चले मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे बच्चे पढ़ सकते हैं। भाई ब्यूरोक्रेट के बच्चे, सियासतदानों के बच्चे पहले अमेरिका, लंदन, जर्मनी पढ़ रही है, बिल्कुल बात तो यहाँ के रहने बच्चों के लिए जो फीस नहीं दे सकते, जो यहाँ बिजली का बिल नहीं जमा करा सकते, मिडिल क्लास लोग हैं, वो कैसे आपको सेमेस्टर की फीस, ये मेरी असल लड़ाई थी। यूनिवर्सिटी चाहिए, 1 नहीं 5 मांगी थी माजरत के साथ। दूसरा कहा था कि यहाँ तरीकेकार क्या होगा, अगर दूसरे शहरों से मुख्तलिफ होगी तो हम अपने शहर में उसको मजीद आगे लेके जाएंगे, कामयाब। मेडिकल कॉलेज बन गया लेकिन 100 नशिस्तें हमारे पास। उसका पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें भी महदूद नशिस्तें, 100 नशिस्तें, उसमें भी लॉ की भी, उसमें आप जो बच्चा वहां भी आप फर्ज का बच्चा को जाता है, वो कहता है मैं फैशन के लिए कुछ सीखना चाहता हूँ, तो फैसलाबाद चले जाए, आप फलां चीज करना चाहते, वहाँ वो पूरी चीजें नहीं है सर एक यूनिवर्सिटी में, कैंपस में फैकल्टी पूरी नहीं है। तो ये अगर हमें यूनिवर्सिटी में डिटेल में तो कहने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि गुजरांवाला में जो बेसिक जो चीजें, सर्जिकल हॉस्पिटल ये ऐलान हुआ था 2018 के एंड में, आपको पता होगा, तो सर्जिकल हॉस्पिटल के लिए पैसे भी आ गए। सिविल हॉस्पिटल साइड पर जगह खाली थी, वहाँ बनना था, वो नहीं बन सका। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी हमने कहा था, बच्चों को जान छुड़वानी है इससे ना जरूर, कि बच्चों को देखिए, अगर सिविल हॉस्पिटल आपने कोई भी हॉस्पिटल बयान कर रहे हैं ना, तो खेल के मैदान आपको बात करनी है, तो यहाँ बच्चों के पास, हमारे गुजरांवाले जो शहरी हैं, इनके पास खेल कूद के लिए कुछ चीज़ें नहीं है, तफरी के लिए चीज़ें नहीं है, करने के लिए बहुत कुछ है, कहने के लिए बहुत कुछ है, मगर ये नलायकी साहब का जितने भी हुक्मरान यहाँ रहे हैं
पूरे पाकिस्तान के मिनिस्टर गुजरांवाला से रहे हैं, उनका चाहे तो आपको नाम करो। ये हम नहीं कह सकते कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत नहीं पीपल्स पार्टी ने की, हाजिए मान लो बार बार वजीर बनते रहे, फिर जब खालिद हमायूं थे उनके दौर में क्लीन स्वीप कर लिया था पीपल्स पार्टी। अब वज़ीर कानून यहाँ से रहे, वज़ीर तालीम यहाँ से रहे, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, किसी दौर में नहीं है। मैं कहता हूँ वो कौन लोग हैं, मैं आपके प्रोग्राम से ये भी बता, वो कौन लोग हैं जो लोग इनको वोट देते हैं? या शऊर इनके पास है? अगर इनकी तरफ कोई देखे तो उनकी आंखें निकाल लेते हैं, इतना शऊर है। ये शऊर नहीं है कि मेरे बच्चों के लिए यहाँ क्या है। हम वोट इसलिए इन लोगों को दे देते हैं कि यार हमें को 5 साल में जरूरत पड़ेगी थाने की, तो ये हमारे डेरेदार हमारे काम आ जाएगा। हमने वो वोट की ताकत ही आज तक सर जान सके। तो ये गुजरांवाला के शहरों का अपना भी ये जिम्मेदारी, उसमें हिस्सेदार है कि उन्होंने तरक्की वाला काम किए ही नहीं। उन्होंने ऐसा बंदा नहीं चाहा हम जिसको आगे लेके हैं, बार बार वही बंदे, चाहे वो नून लीग से हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हैं, चाहे वो काफ लीग से हैं, वही खानदान, वही लोग, उनके बच्चे, उनके बेटे आगे चलते आ रहे हैं, तो उन्होंने वही करना है। विरक साहब, बड़ी अहम बात आप कर रहे थे। गुजरांवाला जो है वो 100 अरब रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू देता है, और इसमें वो टैक्स शामिल नहीं है जो हम जो अशिया खुर्दो नोश के जरिए पे करते हैं। एक तो ये बड़ा जुल्म है, उसमें मैं कई मरतबा प्रोग्राम कर चुका हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का पोता नवासा अगर लेज खाता है तो जितना टैक्स वो देता है, मेरे जैसे मजदूर का एक गरीब आदमी का बेटा भी उतना ही टैक्स पे करता है किसी। एक तो ये तफरीक। इसके बावजूद गुजरांवाला जो है उसकी बात नहीं हो रही, जो चीजें अशिया खुर्दो नोश पर हम टैक्स देते हैं, वो रेवेन्यू जो हमारी फैक्ट्रीज जो हैं बराह रास्त रिटर्न्स की शक्ल में जमा करवाते हैं और देते हैं, वो 100 अरब से ज्यादा है। इतना बड़ा शहर, और हम आज ये रोना रो रहे हैं कि जनाब हमारे पास हॉस्पिटल एक ही था, उसको भी वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ की मशीनरी वहाँ शिफ्ट की जा रही है। गुजरांवाला के अवाम को आप कैसे जगा सकते हैं? मलिक नसीम सादिक साहब तो नाकाम हो गए हैं गुजरांवाला के घुघू घोड़ों को जगाने में। इन्होंने बड़ा टिल लगाया है, इन्होंने सालगिरह कर दी कूड़े की, सब कुछ करके देख लिया इन्होंने। जब बिल्स का मैटर था तो इन्होंने मतलब उसके खिलाफ एक तहरीक शुरू की, लेकिन गुजरांवाला के लोग नहीं शामिल हुए। तो आप क्या समझते हैं कि गुजरांवाला के लोग अगर सो रहे हैं, सत्तू पी के सो रहे हैं या भांग पी के सो रहे हैं, तो आपके हुक्मरानों को आप मुर्द इल्ज़ाम कैसे ठहराते हैं कि फलां बंदा यहाँ से 5 दफ़ा मिनिस्टर हुआ, 3 दफ़ा हुआ, 6 दफ़ा हुआ, उसका बेटा 3 दफ़ा हो गया, 10 दफ़ा हो गया? भाई लोग ही नहीं चाहते तो आप तो हमारा है ना, कसूर तो हमारा है। ये बात आपकी बिल्कुल बजा है नाज साहब कि ये हमारा अपना कसूर है, क्योंकि हमें ये शऊर नहीं है। हम ये मतलब जो कुछ थोड़ा बहुत शऊर रखते हैं, अगर वो किसी को मतलब अवेयरनेस देना चाहते हैं तो लोग उनकी बात पे यकीन नहीं करते, उनको सुनना ही नहीं पसंद करते, क्योंकि वो हकायक बयान करते हैं। वो कहते हैं यार एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों। अब आप 25 करोड़ घुघू घोड़ों की बात कर रहे हैं, तो आज बात आज चूंकि हम गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कर रहे हैं, तो आप ये कह लें कि आप 70 लाख घुघू घोड़े हैं। अभी ये शुरू से यही मसला रहा है। मेरी भी 68-69 साल उम्र हो गई है, इसी गुजरांवाला में मतलब अताम स्कूल में पढ़ता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो भी हमारे देखें, मैं समझता हूं कि अगर गुजरांवाला अल्लाह के फजल करम से जब आप पढ़ते थे, जितने सरकारी स्कूल तब थे ना, आज भी उतने हैं। उस वक्त मयार बेहतर था जब सरकारी स्कूल था। जब सरकारी अताम उमर स्कूल का नाम होता था, हम लोग जब लाहौर से शिफ्ट हुए यहाँ पे, तो मेरे दादा मरहूम ने अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके दोस्त थे सूफी शरीफुल्लाह साहब और सूफी क्या नाम थे बड़े, जो अता मोहम्मद एक में थे, दोनों भाई थे, अता मोहम्मद एक और अता मोहम्मद दो। महबूब आलम शायद नहीं, महबूब आलम अलग स्कूल था, अता मोहम्मद की बात कर रहा हूँ। तो उनके दोस्त थे, चूंकि दोनों ही पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मेंबर थे, तो उन्होंने स्पेशली उनको सूफी साहब को फ़ोन किया कि मेरे ये 3 पोते हैं, इनको आपने दाखिल करना है। तो बाकायदा उन्होंने टेस्ट लिया हमारा, और मेरिट पे हम अल्लाह ताला की करम नवाजी से एडमिशन हुआ हमारा, तो अता मोहम्मद 2 में। तो उस वक्त सरकारी स्कूल थे, ये आप यकीन करें कि उस वक्त इंतहाई बेहतर मेयार था, ठीक है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि आज अगर बड़े बड़े स्कूल जहाँ 10-10, 20-20 हज़ार रुपया जो बच्चे अपना फीस दे के पढ़ रहे हैं ना, वो एजुकेशन उनको नहीं मिल रही जो उस वक्त हमें उन स्कूलों में मिलती थी। बिल्कुल हमारे असातिज़ा कराम ये कहा करते थे कि जिस बच्चे ने अगर ट्यूशन लेनी है तो इट मीन्स टीचर जो है वो नाअहल है, वो नालायक है, बहुत अच्छा, वो इस काबिल नहीं है कि उसे इस शोबे को इख्तियार करना चाहिए। जिस
کہ اسٹوڈنٹ کو جا کے ٹیوشن لینی پڑے، اس کا مطلب ہے وہ خود قابل نہیں ہے. تو آج معیار تبدیل ہو گیا. بات کر رہے تھے ہم گجرانوالہ. گجرانوالہ جو ہے یہ دوسرا پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے، دوسرا. میں دفعہ سے کہتا ہوں بالکل گجرانوالہ ڈویژن، اور خاص طور پہ یہ 3 شہر جو ہیں یہ تو ان کا تو آپ شماری ہی نہیں کر سکتے. یعنی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوٹینشیل دیا ہوا ہے، ان کی صنعت کو، اور ان کی پھر بین الاقوامی سطح پہ ان کا نام ہے. ہمارے یہاں کے حکمرانوں کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی بزنس کمیونٹی اور سولین سوسائٹی نے جو کام کیے ہیں نا وہ آج بھی ریکارڈ پہ ہیں. بزنس کمیونٹی نے آپ کو ہاسپٹل کئی دیے، مراد ہاسپٹل جی، مراد صاحب نے، انہی کے بھائیوں نے پھر وہ صادق دیا، وہ دیا. شیخ کمیونٹی نے آرائی ہاسپٹل، ارائی برادری نے دیا، آرائی برادری نے دیا، بٹ برادری نے علامہ اقبال ہاسپٹل دیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں کی بزنس کمیونٹی پیچھے نہیں رہی جب بھی کبھی. لیکن ایک بات میں ضرور اپنے دوستوں کو، تمام بزنس مین میرے دوست ہیں، پرانے دوست بھی ہیں، نئے بھی دوست ہیں، یہ بہت سیدھے ہیں. پر گجرانوالہ کا بزنس مین دوسرے شہروں کے یا دوسرے صوبوں کے بزنس مینوں کی نسبت بہت سیدھے ہیں. یہ ورگلائے جاتے ہیں. جو بھی حکمران کوئی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کا، یہ فنڈ دینے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے. موٹر وے کے لیے 3 ارب روپے انہوں نے اکٹھا کیا، فوراً تیار ہو جائیں گے. آپ دیکھیں پاکستان کا، میں سمجھتا ہوں یہ گجرانوالہ ڈویژن کو اعزاز حاصل ہے نا کہ سیالکوٹ نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ دیا ان کے بزنس مینوں نے. جی ایئر لائن دی، سیال ایئر لائن دی. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جذبہ ہے، لیکن ہماری جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتی، وہ ہمیں محکوم رکھنا چاہتی ہے. میں تو یہی کہوں گا. باقی جہاں تک یہاں کے عوام کی بات آپ نے کہا کہ ان کے شعور کو اجاگر کیسے کیا جائے، ان کو کے شعور کو ایسے ہی اجاگر کیا جا سکتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ نسیم صادق صاحب یہ کام کر رہے ہیں، تو دوسرے لوگوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے بلا مطلب تفریق، بغیر کسی سیاسی وابستگی کے. اچھے کاموں میں ساتھ دینا، ووٹ دینا تو اپنی مرضی سے دینا. ہمیں یاد ہے کہ جب ہم زمانہ طالب علمی میں تھے یا اس کے بعد پھر جب پریکٹیکل لائف میں آئے، تو جو بھی کوئی ایشو ہوتا تھا تو تمام مکتبہ فکر کے لوگ جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے باقاعدہ اس معاملے پہ پروٹیسٹ کرتے تھے، احتجاج کرتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا، گرفتاریاں بھی ہوتی تھیں، سب کچھ ہوتا تھا. لیکن کیا تھا کہ لوگوں کے اندر یونٹی تھی. پرانے لوگوں میں یونٹی تھی، نئی نسل میں یہ بھی ایک فقدان ہے جس کی وجہ سے ہم اس وقت جو ہے مسائل کا شکار ہیں. کہ ہماری نئی جنریشن جو ہے نا وہ اپنے اس کے نظریے ایک ہی فوکس ہے کہ پڑھ لیا اور اچھی جاب لے لی. ان کو یہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ انف نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. کیونکہ جب تک آپ اپنی دھرتی کو مضبوط نہیں کرتے، آپ کی جو فاؤنڈیشن جو ہے وہ آپ کی مضبوط نہیں ہے، تب تک آپ آگے سروائیو نہیں کر سکتے. ملک صاحب، پروگرام کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، ہم نے بہت ساری گفتگو کرنا تھی، ادھوری رہ جاتی ہیں باتیں. ہم لوگ رو رہے ہیں کہ نئے اسکول نہیں بنے، نئے کالجز نہیں بنے، نئی یونیورسٹی نہیں بنی. ہمارے گجرانوالہ میں یہ ہائر سیکنڈری اسکول سب سے قدیم اسکول، یہ کوئی تقریباً 1 مربع زمین پر مشتمل ہوا کرتا تھا. آج 5 ایکڑ اراضی رہ گئی، اس کی ساری اراضی پر قبضہ ہو گیا. اتنا بڑا اس کے ساتھ گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، بہت بڑی گراؤنڈ تھی. اور جب زیڈ کے شیر دل ہم کمشنر تھے تو جب سول ڈیفینس کے مظاہرے ہوا کرتے تھے، اتنی بڑی گراؤنڈ تھی، اب وہ کدھر گئی؟ تو ہم نے تو اسلامیہ کالج کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے بہت سارے. یہ تو اللہ بھلا کرے ایسے حمید کا، ورنہ علامہ اقبال ہاسپٹل جو تھا اس پہ بھی قبضہ ہو جانا تھا. ہماری جو جی ٹی ایس کی زمین تھی اس پہ آدھے پہ تو قبضہ ہو گیا، باقی آدھی جو بچی ہے اس پہ چلے ریسکیو 1122 آ گیا. تو ملک صاحب، ہم تو گجرانوالہ کے عوام وہ جگہ نہیں بچا سکے جو ہمارے پاس تھی، جو ہماری ملکیت تھی، اس پہ قبضہ ہو چکا ہے. آپ نئی جگہ کرونا. اچھا، صرف سر آخر میں آپ اپنے گجرانوالہ کے باسیوں کو کوئی ایک پیغام دے دیں تاکہ ہم اجازت لیں. یہ پروگرام کا دورانیہ بڑا مختصر ہوتا ہے.
मेरा तो पैगाम है गुजरांवाला का जो नौजवान है, जिनका मुस्तकबिल है, जिनके लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं, जो हम बीज बो के जाना चाहते हैं, वो यही है कि खुदा के लिए आप अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दें और तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए हमारा साथ दें, ताकि जब तक देखिए गुजरांवाला में जो सरकारी स्कूल है ना, गवर्नमेंट स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल तो अपना काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल प्लानिंग के तहत एक माफिया इनको डेड कर रहा है। ये हाई लेवल पे काम है, हमने इनको ये नहीं करने देना। हमें एक यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटियाँ लेनी है, आप हमारा साथ दें। हमें यकीन कीजिएगा, अगर हमने आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो गुजरांवाला नहीं पूरा पाकिस्तान या पूरी दुनिया की तरफ हमें बढ़ना है, तो हमें कुरान और नबी की ज़िंदगी की तरफ जाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे तरक्कियाँ की, उन्होंने हमारे लिए कहा क्या, वो तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ कुरान को पढ़ें, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें, उस पर अमल करें। सब कुछ हम कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आम सा मामूली सा बंदा अपने शहर से आगाज़ करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मुझे पता है ये सब कुछ यकीन है कि आपने मर जाना है। मैं ये कहता हूँ कि मैंने हार्ट अटैक से मरने से बेहतर है कि अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद करते मर जाऊँ। मरना तो है, तो ये मेरा पैगाम है कि आए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और जिद्दोजहद करें। बहुत शुक्रिया सर। मलिक नसीम सादिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब साजिद ज़ीरक साहब आपका बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। मोहतरम नाज़रीन, गुजरांवाला की आबादी से लेकर यहाँ को जो फैसिलिटीज़ मिली हैं उन तक सब पे बात हुई। एक बात रह गई जो मेरे जहन में भी नहीं आई कि मैं सवाल करता। गुजरांवाला एक बहुत बड़ा सनती शहर नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़रूरी शहर भी है। गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा जो बासमती के चावल पैदा होते हैं, पूरी दुनिया में उनकी मिसाल नहीं है। ये वही ख़िता है गुजरांवाला डिवीज़न का जिसमें नारोवाल की थोड़ी सी पट्टी है, गुजरांवाला है और सियालकोट भी उसमें शामिल है, हमारा हाफिज़ाबाद। ये सारे जो पूरा डिवीज़न जो है ये ज़रख़ेज़ तरीन मिट्टी है। और एक और बात, गुजरांवाला में मिट्टी से मुझे याद है कि यहाँ एक गांव है बल्ले वाली, वहाँ पे दुनिया की सबसे बेहतरीन मिट्टी है जिससे ये क्रिकेट की पिचेस बनाई जाती हैं। तो गुजरांवाला वो शहर है जिसका खून निचोड़ा जाता है, जहाँ से आप ज़रिए अजनास लेते हैं, यहाँ से आप पूरी दुनिया की सन्नत की चीज़ें यहाँ से लेते हैं, लेकिन आप गुजरांवाला को देते कुछ नहीं है। गुजरांवाला के बासियों को इस पे सोचना ज़रूर चाहिए कि आप वो भैंस हैं जिसको चारा नहीं दिया जाता लेकिन दिन में 3 दफ़ा उसका दूध धोया जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जागते रहिएगा। अगर आप जागते ना रहे, कहा जाता है ना, जागते आंदे कटियाँ तो सुते आंदे कटे, तो फिर यही होगा कि आपका एक कान उतार के दूसरी जगह पे लगा दिया जाएगा, तो आपको बताया जाएगा कि हमने तो आपको एक नया कान दे दिया। गुजरांवाला का हॉस्पिटल की मशीनरी यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दी जाएगी, वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दी जाएगी और आप ये समझेंगे कि गुजरांवाला तरक्की कर रहा है। अगर आप जागते रहे, चौकीदार जाग रहा हो, तो चोरी नहीं होती। आपके गुजरांवाले पर दिन दहाड़े डाका हुआ है, पूरी कैबिनेट ने आके डाका डाला है, लेकिन आपको पता नहीं चला। अगर आप जागते होते तो ऐसा ना होता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।